से बड़ निचक रक्षा करि पार नाहंती प्रभु कहिले मो बड़ देउडरे नाही मो वास करि थाए कल्प बटरे आ प्रभु कोन माकड़ वास मा चंदन हजूर गोटिए पद आज प्रमाण कले कले बड्डा मोटा वासे आरत त्राण घटा घटा के रहे सर्वदार हम बड्डा मोटा वासे आरत हम घटा घटा के रहे सर्वदार हठात जे उठा करे होता करी भासुर दशा नवला हे बेउदाया बेसो हरे आउ बेउदाया बेसो हरे छाता दिए मोमिया बिगरा मोमिना तिना बिना जानारा बुहारी है আর পুরো তুমি বট্ট পুট্টবাসী মালো আরত ত্রাণ কলে বট্ট পুট্ট হেলা কল্প বট্ট আরত ত্রাণ হেলা ভগবান বিষ্ণু প্রভু যদি বাপা কল্প বট্টরে অছন্তি আজি অচ্যুতানন্দ মহাপুরুষ মালিকারে কহিদেলে কলে সমুদ্র মারি আসিব বাতাস বহিব গলা কবটর গলা ডাল ছিড়ি দিব ডাল ছিড়ি দিব ডাল ছেড়ে দিব ডাল ছিড়ি দিব গলা কবটরে ডাল ছেড়ে দিব সমুদ্র মারি আসিব সমুদ্র মারি আসিব বাতিয়া হেব বাতিয়া হব কল্প বটরু মাল ডাল ছিড়িব আরে কালি হেই জানতা কি কণ পাই কালি হব আপন যে কথা কইলে সমুদ্র মারিব সমুদ্র মারি আসিব বাতিয়া হব কল্প বটুর ডাল ছিড়িব যদি কালি সকালে দেব বাবু হেই জানতা বাতিয়া কাই কি ভালো হন্তা তোরে বাতিয়া আইতলা সরকার বকরাই ঘর দেইছিল আমি ଦି ଭାଇ କର ଫାଇନାଲ ହେଇ ପାରୁଛି ଘରେ କିଏ ଶୋଇବ ଆଉ ଥରେ ସାର୍ କହିଲେ ବାତ୍ୟା ଯଦି ହନ୍ତା ବକରାଇ ଘର ମିଳନ୍ତା ଆମ ଦି ଭାଇଙ୍କର ଫାଇନାଲ କୋଉ ଦିନ ହବ ଟିକେ ପଡ আরে কুড়াঙ্গের ଆଜ୍ଞା কইলা বাতিয়া হুন্তা কি আওতে ঘর মিলন্তা ସାର୍ ଆଉ କଣ କରିବି ରଡ ଗୋଡି ସିମେଣ୍ଟ কহিলে সমুদ্র মারি আসিব ସମୁଦ୍ର ମାଡି ଆସିବ বাতিয়া হেব ବାତ୍ୟା ହବ কল্প বটরু বাপা ডাল ছিড়িব ହେଇ ଯାନ୍ତା কল্প বটরে যদি পরম ব্রহ্ম ভগবান অছন্তি তারে বাপা কল্প বটর ডাল ছিড়িব ନା ঠাকুর কহিলে মু কল্প বটরে নথায়ে মু বাস করিথায়ে সূর্যঙ্কর মধ্য ভাগরে প্রমাণ ঋগ্বেদরে ধনরে প্রমাণ আছে ଆମୁ কলে ধৈর্যং সরা সবিত্রু মণ্ডল মধ্যবর্তে নারায়ণং সরসিজা সনং সনিবিষ্ট কেমন বানব কর কুণ্ডল বান কিরীটি হারি হিরণ বয়ব পুধুত শঙ্খ চক্র ध्येयं सदा सवित्रू मंडल मध्यवर्ती सविता बापा हेले सूर्य सूर्यंकर मध्य भागरे परम ब्रह्म भगवान पंडित वास करंती ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା हेले मो ज्ञानी बापा माने ଆଜ୍ଞା सूर्य ऊपर केतु ग्रास करे हे
कले प्रभु कहले मु वास करने को भल पाए केउठी आपण मानकर नारदीय पुराण रे प्रभु बापा जी प्रमाण देइछ कोन कहले कहला हम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिना हृदय नाच मन भक्त जत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद ना हम मो नहीं वैकुंठ पुरारे नहीं जोगिमान हृदय रे भी रहिबा को भल पाएना मु भल पाए सिए मते भजन अर्चना वंदन कीर्तन करे मो रहिबा को भल पाए मोर भक्त निकट रे भगवान पंडित हेले भावर ठाकुर पराक्रम भगवान होछंती भाव विनोदिया प्रभु आपा मोर कहिथिले कहले भक्ति बणे खाई थिले श्रीवास गोईठा अरे भक्ति बणे सही थिले श्रीवास गोईठा भक्ति बणे होई थिले लाभरे कराए केना बोले भक्ति बणे वृंदावन भाव विनोदिया भावर ठाकुर प्रेमर ठाकुर मो प्रभु कालिया ठाकुर आज उपस्थित मोर पंडित मानकर भाई मानकर पिला मानकर मंगल करंतु ये ग्रामर मंगल हो भारत मातार मंगल हो जजमान महोदयंकर प्रभु मंगल करंतु दुर्गा बाबूंकर ओमर सत्यनारायण मंगल करंतु सर्वानिष्ठ खनन हो विद्या बुद्धि जस कीर्ति सबुत्रे परिपूर्ण होंतु सर्वे बलानंदे कुमार हरि बोल आहुरी कुमार हरि बोल जय जगन्नाथ स्वामी नारायण पथरामी भगवत हेलो बाली राधा तोरी छिमु सरधा बाली रे गुनिजा आगर थरे गुनिजा आगर थरे बसी जा मोर थरे कालिया रे बाली राधा तोरी छिमु सरधा बाली
କିଛି ତ ହଜିଲେ ଅଦିନରେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି କଥା କିଛି ତ ଲେଖିଲେ କିଛି ତ
ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟି? ଲାଗିବ ନା ପଳେଇଲା ଛାଡ଼ିକିରି ଏ ମାମୁଁ ଅଜା ଏ ଗାୟକ ମହାଶୟ କାହିଁ ସବୁ ମତେ ଏମିତି ଗୋଡ଼େଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଥାଇକି ନା ଧରିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ବାପା ସମାନ ସେ ସବୁ ମତେ ତିନି ହାତ ପେଲୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବଡ଼ ଭାଇ ହଁ ମୁଁ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ କହିବେନି କିଏ ବଡ଼ ଆରେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ସବୁବେଳେ କଳହ କରୁଛ। ତମର ପାଚିଲାଣି ମୋର ପାଚିନି ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ବଡ କିଏ ସେ? ମୁଁ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା ନା ବାଇକ ଭାଇ ତମେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ? ତମେ ମୋର ସେ 1970 ତାହେଲେ ବାଇକ ଭାଇ ତମେ କେଉଁ ମାସରେ ଜନ୍ମ? ତମେ ମୋର ସେଇ ଫେବୃଆରୀ ମୋ ବୋଉ କହୁଥିଲା ତୁମର ବି ଫେବୃଆରୀ। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ବାଇକ ଭାଇ ତୁମର କେତେ ତାରିଖ? ମୋର ସେଇ 22 ତାରିଖ ଏକା ମିଶି ତାହେଲେ ବୟସଟା ତ ସମାନ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବାଇକ ଭାଇ ତମେ କେଉଁ ବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ? ତମ ବୋଉ ତମକୁ ରବିବାର ଜନ୍ମ କଲା ଭାଇ ମାନେ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଯେତେ ଜଣ ବସିଛ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ସପ୍ତାହ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରବିବାରଟା ହେଲା ଅସନାବାର ଛୁଟି ବାର ନାଇଁ ଛୁଟି ବାର ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ କୋର୍ଟ କଚୁରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଅଛି ସବୁ କିଛି ବନ୍ଦ ସବୁ ବନ୍ଦ ଯଦି ରବିବାର ସବୁ ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ଆ ବୋଉ କେମିତି ରବିବାର ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବନ୍ଦ ରବିବାର କଣ ଜନ୍ମ ହେବା ବନ୍ଦ ହୁଏ? ଆ ବୋଉ କଣ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ନା ମୋ ବୋଉ ମତେ ଶନିବାର ମର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ଲାସରେ ଜନ୍ମ କରୁଛି 10ଟା ଗୋଟେ ଟକି ବେଳିକିଆ ଛୁଆଟା ନାଇଁ ବସ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ସାହିତ୍ୟାନୁରାଗୀ କଲା ପ୍ରେମୀ ଏ ହେଇ ପୁରାଣ ଜିଜ୍ଞାସୁ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜ୍ଞା ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ଭଗିନୀସ୍ଥାନୀୟ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ଆଜ୍ଞା ମମତାମୟୀ ଆଚରଣ ମାତୃ ଶ୍ରୀମନ୍ତିନୀ ମୋର ମା ମାନେ ଏବଂ ମୋର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର ପୁନାକୁନି ପିଲାମାନେ ବାପା ପାଲାର ଐତିହ୍ୟ ପାଲାର ପରମ୍ପରା ପାଲାର ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥାକୁ ଲୋ ମା ପାଳନ କରି ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଷୟବସ୍ତୁର ମଶାଣ ପଦଟା ଦେଇଛି। ଅର୍ଥ କଣ? ହସ୍ତିନା କଟକର ରାଜା ମାନେ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ଧର୍ମବନ୍ତ ପରୋପକାରୀ ମା ଏତେ ପରୋପକାରୀ ରାଜା ନିଜର ଜୀବନକୁ ବି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦିନକର କଥା ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ସମ୍ବରଣ ରାଜା ଶିକାର କରିବାକୁ ମତେ ଆଜି ଅରଣ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ମାର ଚିନ୍ତା କରିଲେ